exemple question qui n'a là. Merci madame, il y a bimon. Il y a bimon. Bimon ayo na kilomètre balo tano kun. Na gbalati bangi et qui n'a yati yaka timbiti mburu. Hein, avec mburu lambelu. C'est bien ça aussi na mafutani. Donc il y a bimon. Na legetim baiki. Bimon na legetim baiki. Kilomètre balo tano kun na vidi bangi. Ok, alors comment c'est ça yaka so asa la sungo. Asa ngu balako déjà ouais. Avec yaka so mburu ni déjà. Mburu na yo na sinan duzu déjà ouais. Asa ngu balako ouais. Il commence bon asa ngu yaka buru. Avec muta mingi. Tant tene mavo seseni manga seseni bivovongo hectare so bivokweso akono akimbangboko pelu sene miambe leso bivosi sena we tant tene aussi m'a commandé à leti mburu ni parce que leti mburu so aka mburu ta mburu ta kwandape aka mburu so muza sara trene usine so ikivoni leti dikana ko ngida ke pata balembambara na ndonida so ikivona we si magamo sara pépinière ni nguoko na cessé et puis fadiso ayo awesi moluni moluna efongu oku ngo mena aussi parce que c'est kolengoni ba ndati yakana et puis tongana la kolengona we fasala kisara gi mafuta timburu ti gbengbani wala la sambi na yini non pour moi ça mafuta timburu ti gbengbani tanso la ko yinga tene mburu ak mafuta timburu asana e mingi mafuta timburu asana e mingi non seulement ça zokete atona kobe akete atona ngunja akete et puis aussi mafuta timburu là ak ça dans savon sans mafuta timburu savon ak da pepe to la muye barako tsanga mafuta ye mbamba ni ayi mafuta timburu tangani otala si ak muamena ainde la mélange ni mais et qui ça la mafuta ni titene a mama ak wala ak kambeni na wali gara dans ce canal awali gara na plus de gros à la vona aussi la kuna keda kodro aguna gara ak kani et puis mbegi no aussi ka na société ça savon so être en savex être usakaso et canal ça moi ça dans savon. Et puis azusu ki sara kwa na na ti yakaso ala ki mwazuni na ndoa ala ki mwazuni na ndo chambi chitinye wana lege chi mwazuni na kwa na ito. Bon merci madame azusu ça kwa geso akazusu akazusu kodronigi akazusu adwala ge ala konogi ala ingandoni ge imwazo bangile gani pepe titene mogando titene kodo ite corona mai dona développer imugazuni ge la so akasara kwa e ki futala ambeni kozuso ala inganga datito la pela so ça datito ala kolango dambi na von moto donc azu kwa ni kwa azu kodroni qui venu. OK et dutingo tala nazo ti kodroni ge c'est-à-dire yakaso ala décidé ti sarani ge ti mamboko nazo ti kodo bangondo ti azu ti kodroni na ndo ti initiative tala so eto. Merci kozoni bangondo ta zoni amina yeda mais ashona zwakda mingi aussi surtout azu mingi dema akazu tindi hein et gageso bitelement et ga eza patage ils vont donner parce que bakoni il faut vongo et mon 5 pepe il faut bakoni vongo na mboko tia amenga kodroni et sara mbetini quoi ouais c'est sara yakani et moi zona quoi son djelanje et qui futala ungo tala ke mingi son djelanje qui futala ambeni agonda manga nati kodro azuna zoda asuna zoda ambida zoda so tala ginti ton so a chomodi da so que tandi temburu alela momoni la ti temburu alega si moiti ti avril so gwaniso ak ndok sufane mingi so ngwa ko ti tiazo ak begi na pokoti tere mais toujours on ba so ti ndi ak ga ko ko ya ndi mburu na bibibi ak bubani ti denanjenje asa si mo encore aga de mingi za e futa ni ba iso si ba na koronza asala inga zutin jingwa intola tenja kanala ala ki a jeune là mba la jeune là ay to so normalement ala do mu wangu namba ki ala te katanya na ndu soka si ala gba ipika ala gba anga zo akezo za bezen ba zo amu wangu zo sa carrément c'est ma préparation va faire année mais c'est quand c'est peut-être signer mais tizo et tu as fait le gars na place lo parfois qu'il y a bloc ala da akere to na bin d'appel asati akere kila katete et base après donc à tout ça c'est peut-être gawe mais c'est na milieu sur gars le monde mini idée dans il peut se passer de voter de continuer fadi il ne se passe rien donc il matin ça la tête bien parce que la zone qui dit kaini depuis parfois bois zone dans mes beni mesure à quoi d'après voilà bon bon c'est ami qui a continuer quoi ça merci Kaisar
Donc honorable ndoso ge kosa ke ndoti zo so ge so ala bongo wala ke ala lwelengo wala ke ndoti eta wala ina kita. Non, geso mbi ndoti bien venir la bivongo. Ang ndoti eta pe mbi lwengo pe mbi voni kwe akono ake te mbi ban mbi ake hectare mbara na ndambo. Donc na mbi voni simbi sara dasuka d'abord datla ngoti mbi la mabakaso pisa datla ngoti mbi bigina ngu domoyonge use. Hein? Ou domoyo use bina ko la mabakaso bina ko na gbedi gbenika. Dans ce temps bina ko simeni ko la da bina ko so asa ko dit ilekeni. Donc kala ifamburu ne kaka we sikiyoni na tracteur yoni na camion igalani na pasango mafutani ki. Donc c'est ça mafutani ituko amburuni ni ati dage. Tenti tazo sa kwa yo inga pe nguza pa apika amle azuti kwa ni aduti libre si ala sa kwa ni. Donc ifamburu ka we ike tuko amburuni ki tonso. Hein? Ituko amburuni ge mais moinga que bena machine achai. Donc igamburuni tuko ge izakete lango keta pokona woti na oko keta we si asu kwa ni ake zile ni sumo baso ala ka ro ni titene azia sateni na tereni bata salte so na tereni so asasi masa asa mafutani ake gboyanga comment mafutani sani penete azo tona ko bate il faut gboyanga pe donc ala duti ala asani bien tizia satena terena aussi amuni atuku na fourni donc a four so mabakaso ake akota iso mi voni na Cameroun na kodroti na kodroti de EDA hein ils venaient aider à Simbigani bon mangani ge ndarani a chaya zuti mingi ge a Camerounais a ingani mingi to ils venaient aider à ouais bizana mu ka bien bizada si meni Camerounais aga a lekeni so a fanayi mi wazu kwani le fanala legi ya pesa ya sala kwati sango mafutani donc muleti ndikani ge itukuni ne ati kota full so kaso ce moment il faut dakaso itukuni kawe et puis à Zawada hein à Zawada à ça même ngonga où c'est tonso 2 heures du temps du terrain mbuluni oko akora oko fa c'est ak zile kenika se mbuluni ak desena ti masizimo ba sala mafutani isa mafutani kwa we et muni yakati mezo terrain bedi kota full so kaso ya un clarificateur ce moment tio ak dakaso et mu mafutani gi après la proni à la zingu ndati so 600 mafutani mburu a besoin ngu mingi donc alors que zia ngu tizana ati fiso awe sia mu mafutani azanguni akporo guna akporo ngangu asofe ngangu awe fasi ak mu mafutani akoze mafutani ati fiso akira ne yani akira akporo ngangu fasi aussi vrai fasi leti mafutani asigi agafaso penda awe tiona da fasi ak zia ati tiona aussi abidon so bazo tizana kwani ayapo tizana parce que nduzu so pesa ati fu après. Donc on a pour ils ont été bidon 25 litres ton soir ouais hein donc tu mu bidon miambe quand a fio quoi donc il ça la nuit ton soir c'est mu et qui a bangi te go kané ton soir bon ton ana ça récolte oko est-ce qu'elle a pu voir ngoti bidon tu mafuta OK bon moinga so par exemple so il commencer go récolte là hein tu fini ngou 2020 so commencer go première récolte là aka so ça ben yani encore so na iroso izanigi normalement asia moiti fin avril gwaniso mo gandegi mo ba daso asi hein kanambe ka ko asi na mbe ka ko asi donc ton isa la récolte so si asi daso gi normalement nati lango oko kete machine ti agasa na yi fu oku ti mafuta donc nati lango oko agasa na yi fu oku ti mafuta. Donc si la tante mburu so abemi miso nati dimanche oko ikisala mafuta lege au chaud tonso donc monga lege au chaud na dimanche oko donc fu ak fu baluse là nati dimanche oko isa mafuta fini baluse bah honorable aletia andi kaso akiaso isigi kana pekoti so si amuleti mburu déjà ça na mafuta mais aletia andi kana la sana est-ce que tu kugini est-ce que la kia muti sana mbeko encore bon to so mbitene maba leti ndikati so mburu tini leti ndikana kete mafuta di na aka sana ka mingi tite si wala mafuta ni mingi donc pour le moment ade wala machine tite isa la mafuta leti ndikana pe normalement to la machine fa di ipesa mafuta ndikana comme il n'y a pas et qui batalette indikani bena zo adaso ka refoni
abela mama daso aka refondi anti saka we aka tu encore aka pikani na ndudi tena we sala ka sala na amofta ça va ça na lita la rien sur ton so donc pour le moment et kali ni kango beni aussi manga dit mburu ko tout quoi pe to la moba ay ton so à certaines so et bumbini après et qui aola ouais et zoni hein et qui zoni aga anglais fadiso hein vrai ngoboti ti sa nkwati mburu là fadimi fala mon sac ni ko nada donc et qui bumbi ton ça ouais là godangbiya ouais izawada izoni aga fugu to so imuti to anglais là parce que zana ati asaka ouais donc so c'est quoi ils to egbeti mburu na ouais c'est qui tukuda na egbeti mburu na ga anglais tensi ça c'est litimburu ni à kono et puis à benjoni aile de poulet là ça ka aile de poulet so aile de poulet 1 kilo là. D'accord, honorable Nandoti a yeso ko ibagi so ala wandara ni tonga na ngitene ala zindo tikango parce que déjà la sa bacha ya mais ala kira la ziso Nandoni ndarana gatonga. Bon, attention miten ndarana gana moso si pala tina kodolani si poboti na intati musulman gangangu lana ndoso gidaso warango magasin dape lana magasin ko ya fa asa siazo population no ya gugina ville ça wa savon wa sucre ça ganani ni la si migolti miten non bien par exemple ici les magasins qui étaient la population ya wara awa eti ya pitoma eti tengoni donc parce que tu miten pas monter kai quoi et ka suso et ka kondo et ka ngu et ka jus et ka et tout donc ça va aller facilement à gagner bah ça bon ala que ça kwa mbagi na mbagi na chandu ndinde et en plus si magasin so ala que bembendo na ndoti njoni tambra ti magasin non mais bembendo ndoni problème d'après bonga iso to nza pasa na petit moi ouais si mon volonté ça ngoni so benyeti ka ngoli ke na moi kapé bigi bembendo ndoni kaina gada so résiste gada to na kaina nda plus que la kuya ouais bi ça aga ça bi compte ouais bi bataini créer magasin so bi bata kumanda so créer na mboti mia veni muna zo kikira pe mbia ko nda après bisingo bisi magasin na ouais ça sigina kumbani azati magasin il note andi kaye donc bembendo ndoni problème ko d'après et suivi ni sengi. Ok, honorable Agunando Tia, quoi, ce quoi la Saraye, ce quoi il bat depuis Bississigé, alors qui est aussi directeur général adjoint de société d'exploitation forestière, so in Timberland. Alors t'es Timberland na bagigi tongana. Merci mingi Timberland na bagigi asala so ngumingi awe. Lani gouvernement de Korotige asumbeti ni ata journaux a fateneba akena bakoso ade awala société d'appel. Ça tenait nous a appel d'offre. Ni la biwarani comme l'année bien abela munzuso l'année a été depuis à Teleba tongona beni gbako ak da na korotige ani yida tena kan sa kwa kan koroti ni la bitu kwa na la we et puis fadiso ala yida si a elmi mi goka defa nginza si migrani bi payam betini ko ça appel d'offre ni si nous a passé si il voilà permis ni là il commençait na kwa ni bizaini ko na cessé kwa na tambla ngi la chose ka sala ngu mingi awe il moi zona kwa ba comme ça c'est Timberland à basi singira mingi aita so kwa ke ba limontier na mbembe so legi yako na honorable agu et que mule ke ti jusqu'à na mbagi ti nola ndozo fade et que goti ba na leti société d'exploitation forestière Timberland et que na legi ti gola. Merci. Nangusa kiusi na ndoni balako na usho gouvernement amulege na zo kweso aiti sa kusa ti fango keke na be Afrika ti Ghana mbiti tilu aike na legeso si honorable Augustin Agu azana sese ndokwa ti fango keke so irine ke Timberland ndokwa ti fango keke Timberland asa kusa na ti agbata ti sanga mbaire ngana mambere kadei azu kweso si asara kusala na ti ndokwa ti fango keke Timberland ekegi amolenge ti agbata ti sanga mbaire nga na mambere kadei na lege ti kusala so ndokwa ti fango keke Timberland ayeke sara na ya ti agbata so lo yeke mu mamboko mingi na nzoni tambula ti gbata ni nga lo yeke mu mamboko na sandugu ti leta na lege ti anginza ndendende so lo yeke futa so amu lege na lo ti sara kusala ni lege oko nga honorable Agu na lege ti pikangwa patara ti lo na ambe na zo ti kodo wande lo ga na inzoni mafuta so alingbi ti tuku na ti akutukutu abata akutukutu ti mo nzoni
mafuta tilo so ayeke sanzoni na akutukutu ndendende kue. Mafuta so honorable agwaga na nisi loka ayeke nzoni aombe na mafuta tia kutukutu so kojo ayeke na kodo ti Bay Africa. So ti fatene honorable agu na lege ti sango kwa ti yaka ti mburu so aga na mafuta ti mburu na lege ti sango kwa na société ti fango keke so ayeke Timberland na lege ti adengo buze na aye ndendende kue so lo sara lo mu maboko ngangu mingi na kodo ti Bay Africa na tite na guna nduzu lo mu maboko na awa Bay Africa akoko kue so awa lo mu lege na ala titene ala wara kusala ti bata na tere ti ala mveni ti bata na sewa ti ala.